नहीं नहीं अलका तुम आखि जहाँ देखुची ठीक देखुची तुम पार्टी रे मो ना को उच्चारण करुच डाको ना आउ थरे मो ना धरे डाको कहीं केते दिन रु मु सुनी पारिनी डाको ना आउ थरे डाको मते भारी मीठा लागुचे अरे नु अलका मु 100 थर पे उच्चारण करि परिबी अलका 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 कि शांति तुमरे अलकार संबोधन रे मते चिंती लगुचे मो पर अमृतर वर्षा होचे मु केबे भी भाबी नथिले तुम आउ थरे मो ना को तुम पार्टी रे धरिबो बोले केमिति भी धरि पारितांत पवित्र अग्नि को साक्षी रखी मु शपथ करिथिले सारा जीवन तुम सहित काटी देबी हेले मो प्रतिज्ञा भांगी तुमको बहुत बड़ धक्का देले मु एमिति जड़े हत भागिनी जे तुम पाद छुईबार अधिकार मु हरे सारी कम से कम तुम छाई के तुम छुई पारुचे ना ता मो पाई भाग्य मु एमिति जड़े हत भागिनी जे तुमको क्षमा मागिबार अधिकार तो मोर नाही हेले तमें तो बहुत भल ना गोटे भिकारुणी मने करे भिक बाबद रे तमें मते क्षमा करे दियो भूल करे अनुताप करुवा मनीष को ईश्वर भी क्षमा कर दियंती मु तो जड़े सामान्य मनीष ईश्वर भावनार मु बाहरी जीवे केमिति तमन तमे तुम प्रेम संपर्कर रंग केमिति थिला तापरे को रंग दे गति करी को रंग रे शेष होला हिरण्य बाबू मरिबा पूर्व मते सबु कथार चिन्ह वर्ण देइचंती ताले वो ईश्वर कोन मते क्षमा करी देइचंती किंतु अलका बेचारा हिरण्य ओ भाई निज को शेष कर देले मुझे विश्वास करो मो घर छुड़ी चली आसी महा भूल करे सत हेले मो कलंक करे कला रंग मारी मु किछि बेले किछि पाप कर्म करे जानिछि सब कथा जानिछि मु तुमे पवित्र गंगा जल भली पवित्र तुमे केवल जहा चिकमेक दुनिया रे सारा मोरे जीवन काटिबार लक्ष्य नहीं तुमे मो गरीब कुड़िया पाद काढ़ी बाहर को चली जाइतिलो पति पत्नी संपर्क को अंधार करी प्रेम संपर्क को आलोकित करितिलो ओए सारा मो जीवन काटिबार लक्ष्य नहीं तुमे निज गोड़े निजे कुराड़ी मारितिलो औ शेष रे सुना हरिणी पाइबा आशारे तुमे एते पथ अतिक्रम करिगलो जे निज आखि आगुरु निज रास्ता को हजेई देलो जहा फल रे तुमे आज एमिति दंड भोगुच ए दंड तो मो पाई किछि नो अति सामान्य जो भली भाबरे विश्वासर संपर्क को प्रतारणा करी मो सामाजिक स्वीकृति की धोखा देइछे मो 7 जन्म जाए मत आहुरी भयंकर दंड मिलवा दरकार सामान्य गोटे भूल निष्पत्ति गोटे नारीर जीवन को कौठू नहीं कौठी पहुंचे दिए तुमे हो तार ज्वलंत उदाहरण आ तमे तुम पाखर कौन सही जीवार शक्ति नथिला सही गलने तमे कहीं मत उपत्यक्त करे मो धैर्यर बंध को भांगी देल कौ भली चरित्र रे मो तमु कौन अचना थिला नहीं नहीं मत भूल बुझनी मु किछि भी अभियोग करूनी खाली कथा को कथाटी मन को आसला बोले पार्टी बाहरी पड़िला अलका जो भली भाव तुमे गाँ को आसी मठरे आश्रय नहीं और जो भली भाव बंदी भाव जीवन काटुच तुमको देखी मु सही पारुनी अलका बहुत कष्ट होचे मते बहुत कष्ट ना ना तुम अधीर होने मो दुर्भाग्य पाई
ମୁଁ କେବଳ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ମୋ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ତୁମ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ତୁମେ ଅପମାନ କରନି। ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କୁକର୍ମ କରିଛି ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ତ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ନା। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋ କଥା ରଖିବ, ମନା କରିବନି ତ? ନା, କୁହ। ମୋ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମାଟା ବାହାରି ଚାଲି ଯାଇ ସାରନ୍ତାନି, କେବଳ ତମର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଟିକକ ପାଇଁ ମୋ ନିଶ୍ୱାସଟା ଅଟକି ଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ ତମେ ମୋର ଗୋଟେ ଉପକାର କରିବ ନା? ଉପକାର? କି ଉପକାର? ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ତମର ପତ୍ନୀ ହେଇକି ଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ମରିଥାନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ ପତି ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ମୋତେ ସଧବା ବେଶରେ ଅୟସରକିଣି ସଜେଇ ଦେ ମୋର କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିନଥାନ୍ତ? ହଁ, ତାହା ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ସେତିକି ମୁଁ ତମକୁ କାନି ପତେଇ ଭିକ ମାଗୁଛି, ମନା କରନି। ଏତିକି ଦୟା କର ମତେ। କାଲି ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଏ, ମୋ ମଲା ଶରୀରକୁ ଅଜଣା ଅଚିନା ଅପରିଚିତ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ମଣିଷ ମନେ କରେ ମତେ ବିଲୁଆ କୁକୁରଙ୍କ ଆହାର ପାଇଁ କୋଉଠି ଫିଙ୍ଗି ଦବନି। ପତି ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ମୋର ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର କରିବ। ମୁଁ ପ୍ରେତାତ୍ମା ନୁହଁ, ଜଣେ ମଣିଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦବ। ମୋର ଏତିକି ଉପକାର କରିବ ନା? କିଛି କୁହନି ଅଳକା, ତମର କିଛି ହବନି, ତମର କିଛି ହବନି ଅଳକା। ଅଭିମାନିନୀ ମୁଁ ଅଳକା ନନ୍ଦା ପରା। ଅଭିମାନିନୀରେ ଅଭିମାନ ଭରା କଥାଟିକୁ ତମେ କ'ଣ ସତରେ ରଖିବନି? ରଖିବି, ତୁମ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। তুমি সত্য কହୁଛ? ত্রিবার সত্য করে কହୁଛି। বিরোধর মহাবাত্য আসু পছে সব বাধা বিঘ্নକୁ অতিক্রম করে সমাজর সব নীতি নিয়মକୁ জଳାঞ্জଳି দে ମୁଁ ତମ ଇଚ୍ଛାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି। ହେଇଗଲା ମନ ଶାନ୍ତି। ଏଥର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତର ମରିପାରିବି। ତମର ଏଇ ପଦିଏ କଥାରେ ମୋ ଶୁଖିଲା ଦେହର ପତ୍ର କଅଁଳି ଯାଏ। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦର ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ବି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର। ତମକୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଅଳକା, ଆସୁଛି ମୁଁ। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ରହିବନି। କ'ଣ କୁହ? ଆସ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ରାତି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା? ସେଇ ବାସର ରାତିରେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟାଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ, ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିନଥିଲି। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା? କୋଉ କଥା? ପ୍ରଣାମ। ସ୍ୱାମୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇନଥିଲି। ଏବେ ଆଉ ସେସବୁ କଥାର କି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଅଳକା? କେମିତି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ତାହା ତ ମୋ ପାଇଁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ନା। ସେ ବେଖାତିରି ଭାବର ଅମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆଜି ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଦଳରେ ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମୋ ଜୀବନଟା ନରକ ପାଲଟି ଯାଇନି, ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ସେହି ଦିନଠାରୁ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିନି। ଆଜି ସେତକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୋ ପାପ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଅଳକା, ମନା କରନି। ପ୍ରଣାମ କଲେ ମୋ ମଥା ଉପରେ ଖାଲି ହାତ ରଖି କହିବ,
ওই অসলঙ্কারী অভিমানিনী অভিমান এতে করে শেষ